Hello everybody, welcome back again with another video. This is the day 3 of this week. Jadi aku akan latihan pull workout only. And yeah, it is gonna be a back workout only. Karena aku tuh pengen punya waktu yang dimana aku tuh latihannya tuh cuman pull workout only and then back workout only and then chest workout only and then after that shoulders and arm. Jadi aku cuman latihan kakinya tuh cuman sekali doang. Dan kenapa begitu? Karena aku tuh merasa kayak aku tuh harus cari steps 8,000 steps and then also I do like 20 minutes of cardio. Jadi waktuku untuk latihan kaki tuh udah cukup banyak, atau kakiku udah digunakan dan bergerak untuk latihan itu sudah cukup banyak, and I think it is enough for me to do only one time of a leg workout. Karena di samping itu juga aku punya kaki itu udah besar. So yeah, seperti itu kurang lebih. Anyway, today's back muscle is not in the optimal positions currently, karena aku tuh masih ngerasa ada sore sedikit dari 2 hari latihan 2 hari lalu. Tapi nggak apa-apa, kita coba untuk push through it. Gerakan pertama itu akan sama seperti gerakan yang dimana aku melakukan upper body workout yang kemarin itu, tapi yang ini tuh cuma 3 set aja yang akan aku lakukan, and I'll try to get at 72.5 kilos. How many reps that I can get, let's see. Habis itu baru mungkin nanti lakukan back off ke 65 or even 60 again untuk the next 2 setsnya. And then after that we do the rowing, and then after the rowing we do another rows. So total sets that I'm gonna do for today is gonna be 3, 6, 8 sets. Jadi total set untuk back workoutnya is going to be 8 plus 4 is 12. Yeah, 12 sets only every week. Itu juga dengan chest workoutnya gitu. Terus kalau shouldersnya itu cuma 6 aja gitu lah kurang lebih. And hope it is enough for me to grow the muscles that I wanted to grow, which is the chest, shoulders, biceps, triceps, back, everything. Anyway, that's it. This morning berat badanku itu di 79,70, dan aku tuh lagi berusaha untuk menurunkan berat badan sepelan mungkin karena I want to get leaner gitu kurang lebih. So yeah, let's cut it off until 77 or 75 even, atau 76. Habis itu stay in that positions, habis itu baru pelan-pelan naikin lagi gitu kurang lebih. So yeah, without any further ado, let's just do the workout right now. I'm feeling great. I don't have that much time, jadi aku berusaha untuk lakukan latihan kekuatan atau latihan beban ini selama ya 45 menit lah maksimum. Hopefully I can get 45 or even 50 at least, karena di video kan sekarang. So yeah, we'll see you guys at the lat pull down at 72.5 kilos. I'm gonna do my warming up first. Bye bye. Okay guys, seperti yang kalian lihat. Well, I don't think you guys can see it. Coba lihat benchku. Benchku tuh aku duduknya kayak gini tadi karena aku pengen nyoba so that I can create more space. Jadi seperti ini, dan aman-aman aja kayaknya untuk melakukan lat pull down. I think I'm gonna do it this way. Ya itu aja. So that was it for 72.5 kilos. Now we are going down to I don't know how many kilos. I
think let's just do 65. 65 is great, I think. Ya, habis itu kalau misalnya memang berat pun, yaudah, let's just lower it down after that again. Okay, nafas dulu. Everything was great. My back is still strong, even though it's kind of sore a little bit. Jadi, yep, that was it. Nafas dulu. Okay, one more set. So yeah, that was it guys for this lat pull down. Jadi aku bisa dapetin 10 semuanya, and I think aku akan coba untuk, I don't know, actually I think I did all out on this back workout, jadi ya mana-mana aja lah. So next exercise is gonna be rowing, jadi seated cable row, and I'm gonna try to do let's just try to do like 42.5 kilos, karena sebelumnya itu aku lakukan di 40 kilo, jadi sekarang coba di 40 kilo. Habis itu let's see how it feels. Kalau misalnya if it's too heavy, as usual I'm gonna lower the weight and then make it lighter, and then try to get a good a good muscle squeeze throughout the set or the reps. I hope you guys understand what I'm saying. Anyway, aku mau istirahat dulu, and I don't need to do any warming up anymore because my back is already sore, my back is already warmed up, my back is already kind of exhausted, so I don't need to do any kind of those things. So nafas dulu. Yep, that was 42.5 kilos. Dan rasanya aku bisa lakukan 3 set di beban ini. Dan ya, aku akan lakukan 3 set di beban ini. Guys, this is the third set. I just skipped the second one because aku nggak tahu. Aku udah pencet record buttonnya tapi kayaknya 2 kali deh, sehingga tidak terrecord. Jadi ini jadinya yang ketiga. So yeah, still at the same weight, 42.5 kilos. I'm going to get 12 reps. Let's do it. Yep, that was it. 3 sets of high rows karena elbownya cukup tinggi tadi, dan aimnya itu di upper backnya. So yeah, it was great guys. Dapetin ini. Sekarang baru kita lakukan chest assisted dumbbell row. Jadi bebannya itu atau badanku itu tuh bakal nempel di chestnya itu akan incline, habis itu nempel di chestnya, and then I do my rows there. I'm gonna try to hit the lower part of the back, not on the lower back, but in the mid sections of the back. Jadi kurang lebih seperti itu. Aku juga akan aim di lats-nya juga, karena lats-nya akan kena juga anyway gitu. So sekarang mau nafas dulu, habis itu baru ya
lakukan working setnya untuk gerakan terakhir. 2 set saja. 24 kilos I think. Kita lihat aja. Oke, 23 kilos. 0.5. Fuck. That was so good. I still have one more set. Okay, that's it guys. Everything was great. Beres dah latihanku hari ini. Aku lebih suka yang set pertama sih di gerakan ini, yang pada saat aku melakukan rowingnya. Tapi mungkin kayaknya gara-gara masih punggungku itu masih kayak cukup, belum gitu capek. Dan akhirnya ini sudah capek meskipun aku dapetin 15 juga. Tapi nggak ngedapetin yang set pertama. Nggak apa-apa, aku masih tetap suka. Kayaknya aku masih perlu kontrol aja lebih dalam lagi atau lebih bagus lagi di set kedua ini karena udah capek juga sih kayaknya. Tapi nggak apa, overall aku punya set di setiap gerakan itu bagus lah. So yeah, let's just do the outro now. Tapi aku mau beres-beres ini dulu semua. Okay guys, everything is already finished. Dan ya itulah latihan punggungku. Jadi cuma 3 gerakan aja. Yes, cuma 3 gerakan aja karena aku nggak mau gitu lama-lama. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini, itu timernya itu atau selama aku melakukan gerakannya itu cuma 43 menit aja atau 45 menit lah. So yeah, I think this is the right choice for me personally untuk dapetin workoutku dengan baik, mentally healthy, karena aku nggak harus mikirin kayak, wih, I gotta spend like 1.5 hour or more than 2 hour even, karena untuk selesaikan latihan ini. Sementara aku pengen kayak have my quality time, have my nap a little bit, have my work that I need to do. Jadi aku cuman gitu doang latihannya sehingga aku tuh dapetin semua gerakannya. Punggungku itu masih pegal banget bisa ngedapetinnya meskipun cuman kayak total 8 set. Dan yeah, I think it's great for me. Jadi kayaknya pesan yang Ais pesan, kalau misalnya aku diizinkan untuk memberikan pesan kepada kalian yang menonton ini sampai sekarang ini, anyway, thank you udah nonton sampai habis. Tapi pesannya itu adalah tolong lakukan latihan itu secara personalized. Cari latihan yang kalian suka sehingga kalian itu bisa melakukan gerakan atau latihan tersebut berulang-ulang selama periode waktu tertentu yang which is lama lah gitu, at least 12 weeks lah atau 6 to 12 weeks. I wouldn't let how do I say it? I wouldn't recommend you to do like only 6 week and then change the workout, 6 week change the workout, tapi kayaknya kayak 8 lah masih oke, 8 sampai 12 minggu. Jadi ya gitulah kurang lebih guys untuk saranku hari ini. Mudah-mudahan kalian ngerti apa maksudku dan mungkin bisa diterapin di program latihan kalian juga. So ya, intinya jangan ngikut-ngikut terlalu banyak latihan orang. Ikutlah latihan diri sendiri, cari yang pas untuk kalian sendiri. Selama itu cocok untuk kalian ya. Kalau misalnya kalian merasa nggak cocok sama latihan kalian, ya cari gerakan latihan yang cocok, coba gerakan latihan yang cocok, implementasikan
teknik gerakan tuh nggak cuma dari satu orang aja, tapi dari beberapa orang, sehingga kalian tuh punya banyak opsi, dan opsi tersebut kalian tuh bisa ambil comot satu-satu untuk diri kalian, sehingga kalian tuh bisa membentuk suatu gerakan itu jadi gerakan yang pas dan nyaman untuk kalian sendiri. Nyaman itu kategorinya itu kalian nyaman ngelakuinnya, pastinya gerakannya naik turunnya itu enak pada saat kalian melakukannya. Terus yang kedua, otot yang kalian latih itu kerasa. Terus yang ketiga, kalian itu nggak stres ngelakuinnya gitu. Itu sih. Well, it's going to give you a stress karena kalian ngelatih otot kalian, tapi maksudnya mentally stressful itu nggak terlalu gitu banyak gitu loh maksudnya. I hope you guys understand once again. So yeah, anyway, that was it guys for today's video. I hope you guys enjoyed this video, and don't forget to subscribe, like, and share, and also comment. And once again, thank you guys for watching if you are watching it up until now. So we'll see you guys on the next video, which is on the push or chest workout. It is gonna be almost the same thing, like 8 sets only. Jadi kurang lebih seperti itu. Bye bye.